अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी इस्लामाबाद, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, कल यानी 2 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच ने, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर शामिल थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही एक सिंगल बेंच के उस फैसले के खिलाफ अपीलें जो हैं मुस्तरद कर दी हैं, जो फैसला नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के इलेक्शन के सिलसिले में जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जारी किया था। तो ये अपीलें जो हैं वो मुस्तरद हो गई हैं, और जो ताहिर निज़ामी साहब की जो रिट पिटिशंस थी वो एक्सेप्ट कर ली गई हैं। तो अब इस फैसले के मुताबिक नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के इलेक्शन का प्रोसेस जो है वहीं से आगे बढ़ाया जाएगा जहां पर सिंगल बेंच के फैसले से पहले रुका था। इसका मतलब है कि फाइनल लिस्ट जो है वो भी बन चुकी थी और सिर्फ इलेक्शन जो है वो होना था। मुतासिरा फरीक के पास अब नेक्स्ट जो फोरम है वो सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट में जाना उनका राइट बनता है और वो अपना हक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस वक्त तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आता, मौजूदा जो स्टेटस है उस पर हम बात करेंगे कि इस वक्त जो है वो पोजीशन क्या है। कल जब डबल बेंच में इस फैसले को अनाउंस किया जाना था, जो कि कुछ अर्सा पहले इस डबल बेंच ने जो है वो हियरिंग करके फैसला महफूज कर लिया था, तो कल ये फैसला सुनाया जाना था। इस फैसले को सुनने के लिए अलायंस ग्रुप की नुमाइंदगी तो कल देखने में आई कोर्ट में, लेकिन दूसरे ग्रुप की तरफ से उनकी कोई नुमाइंदगी नज़र नहीं आई। जब कॉल हुई इस केस की तो वहाँ दोनों जजेस ने आपस में कुछ मुशावरत की और उसके बाद फाइल जो है वो साइड पे रख दी। इसके बाद जो है वो जब डीबी का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया तो मालूमात करने पे ये पता चला कि इसमें एक जज साहब ने साइन किए हैं और अभी दूसरे जज साहब ने साइन नहीं किए हैं। जो अलायंस ग्रुप के लोग थे वो भी बाहर आ गए और मुतासरा फरीक के जो वकील थे वो भी बाहर खड़े हुए थे। वहाँ पे ये गुफ्तगू हो रही थी कि अगर एक जज साहब फैसले पर साइन करते हैं और दूसरे नहीं करते तो फिर क्या स्टेटस होगा। तो वहाँ पे वकीला ने बताया कि अगर दोनों जजेस में इख्तिलाफ हो फैसले में तो वो दोनों अपना अपना फैसला जो है वो अलग भी लिख सकते हैं। ऐसी सूरत में फिर ये फैसला जो है वो चीफ जस्टिस साहब के पास जाता है और चीफ जस्टिस साहब फिर उस पर जो फैसला करते हैं वही फैसला जो है वो प्रिवेल करता है। जाहिर है वो उन दोनों जजेस में से किसी एक जज की राय से इत्तेफाक करते हैं। तो ये बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हो रही थी और ये उस वक्त थी जब फाइल जो है वो उन्होंने जज साहब ने एक जानिब रख दी थी। तो ये शुरू की इनिशियल स्टेज की बात थी। यही बात मैंने फिर कुछ देर बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वॉइस मैसेज की सूरत में सुनी, जिसमें मुतासरा फरीक की जानिब से ये कहा जा रहा था कि अपीलें मुस्तरद नहीं हुई, अभी सिर्फ एक जज साहब का फैसला है। एक जज साहब ने दस्तखत किए, दूसरे जज साहब ने दस्तखत नहीं किए। फैसला जो है अब वो तीसरे जज साहब के पास जाएगा, जो वो फैसला देंगे फिर वो फैसला होगा, और अभी ये अपीलें जो है वो मुस्तरद नहीं हुई। लेकिन जिस वक्त डीबी का वक्त ख़त्म हो गया और फिर वहाँ जाके जब दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने कहा कि जी फाइल जो है वो दूसरे जज साहब के पास गई हुई है और वहाँ से जब साइन होके आएगी तो फिर हम आपको बता देंगे कि क्या फैसला है, और उससे पहले हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, ये हमें जज साहबान ने मना किया। तो कुछ देर बाद फाइल जो है वो साइन होकर वापस आ गई। तो हमारे ज़राए का कहना है कि जो लास्ट पेज है, कंक्लूडिंग पैरा जो है, उसमें वो यही बात लिखी हुई है कि जो अपीलें हैं वो मुस्तरद कर दी गई हैं और जो पिटिशंस थी वो एक्सेप्ट कर ली गई हैं। इस तरह से इलेक्शन का प्रोसेस उस जगह से कंटिन्यू होगा जहां पर सिंगल बेंच के फैसले से पहले जिस स्टेज पर रोका गया था प्रोसेस को, उसी जगह से प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आता तो जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि क्या इस वक्त कैंडिडेट्स की सूरत हाल है। तो आइए इस फैसले की रोशनी में जो मेंबर्स अब नाअहल करार दे दिए गए हैं उनको निकालने के बाद जो लिस्ट बचती है और जो फाइनल लिस्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने जारी भी कर दी थी वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि अब उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और कौन कौन किस किस जगह पे किस तरीके से इलेक्शन जो है वो मुनक्किद होगा।
تو سب سے پہلے میں ٹیچر سیٹ کی بات کر لیتا ہوں. ٹیچر سیٹ جو ہیں وہ پورے پاکستان کی 2 ہوتی ہیں، اور ان 2 سیٹس کے لیے اس وقت 4 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ کنٹیسٹ کریں گے. 2 کا تعلق الائنس سے ہے، اور ایک کینڈیڈیٹ کا تعلق جو ہے وہ پی ایچ ایم اے سے ہے، اور چوتھا کینڈیڈیٹ ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے. کوئٹہ میں صرف ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اب فیلڈ میں موجود ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ الائنس گروپ سے ہے، اور وہ چونکہ سنگل کینڈیڈیٹ ہیں اس لیے وہ اگر یہ پوزیشن بحال رہتی ہے، یہ فیصلہ بحال رہتا ہے، تو پھر وہ بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے. اس کے بعد آ جاتے ہیں کے پی کے میں. کے پی کے میں 2 سیٹس ہیں، اور 2 سیٹس میں 3 امیدوار جو ہیں وہ اس وقت الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. 3 میں سے 2 کا تعلق جو ہے وہ الائنس سے ہے، اور ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے. سندھ میں آ جاتے ہیں. سندھ میں نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کی 3 سیٹس ہوتی ہیں، اور ان 3 سیٹس کے لیے اس وقت 5 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں. 3 کا تعلق جو ہے وہ الائنس سے ہے، 1 کا تعلق جو ہے وہ پی ایچ ایم اے سے ہے، اور 1 صاحب جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں. اب آخر میں پنجاب کی بات کر لیتے ہیں. پنجاب میں اس وقت جو اس فائنل لسٹ کے مطابق کینڈیڈیٹس ہیں وہ جو الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، وہ 20 لوگوں کے نام جو ہیں وہ لسٹ میں موجود ہیں. 20 میں سے 5 کا تعلق جو ہے وہ الائنس سے ہے، اور اتنے ہی لوگ یا اس سے کم و بیش جو ہیں ان کے کورنگ کینڈیڈیٹس تھے، ان لوگوں کا نام بھی اب تک اس لسٹ میں موجود ہے. اس کے علاوہ جو پنجاب میں کینڈیڈیٹس ہیں وہ 3 اور کینڈیڈیٹس ہیں. ایک عمران صاحب ہیں جن کا تعلق پی ایچ ایم اے سے تھا، اور میری اطلاع کے مطابق وہ پی ایچ ایم اے سے ناراض ہیں، اور اب وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن میرا خیال ہے کہ وہ نہیں لڑنا چاہتے. اس کے علاوہ پی ایچ ڈی اے کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ناصر چوئی صاحب ہیں جو اس لسٹ میں ابھی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ انہی کے ایک گروپ کے ایک اور صاحب ہیں جو فیصل آباد سے ہیں. بظاہر ایسے نظر آتا ہے کہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ الائنس کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ہوگا. جب تک سپریم کورٹ سے کسی بھی قسم کا آرڈر نہیں آتا تو اس وقت تک الیکشن کی صورتحال جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کی صورتحال وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور پھر اسی کے مطابق جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ کنڈکٹ ہوگا. گورنمنٹ نے اب صرف جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سی تاریخ جو ہے وہ گورنمنٹ الیکشن کے لیے دیتی ہے. تو اب تک کی صورتحال پہ تو میں نے آپ کے ساتھ یہ ولاگ شیئر کیا ہے، اور جو ہی اس کا تفصیلی فیصلہ ہمیں موصول ہوگا تو اس فیصلے پہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ جو قانونی پوزیشن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ جو عدالت نے قانون کو کس طریقے سے جو ہے وہ وضع کیا ہے اور کس طرح سے اس کی وضاحت کی ہے، یہ بھی ہم آپ کے ساتھ آئندہ ولاگ میں انشاءاللہ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.